on dispose d'une urne U1 et d'une urne U2. L'urne U1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires. U2 contient 2 boules blanches et 2 noires. Déjà, عملت schéma لهنا الأولى باش نزيد نفهم أخي. Donc U1 شنو اللي فيه والU2 شنو اللي فيه. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. D'ailleurs, données هذايا, les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire en plus on va tirer au hasard. هذا الكل يعطينا ولا يمكننا باش نفهموا كونو عندنا l'équipe probabilité. يعني كيف نحسب probabilité d'un événement, c'est cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. قداش من cas favorable sur les cas possibles الكل. هذه معناتها l'équipe probabilité. Et notre épreuve c'est quoi? On considère l'épreuve suivante, on tire au hasard une boule de U1 et une boule de U2. Donc déjà, comme remarque, quand les deux urnes sont séparées. U1 على روحها والU2 على روحها. ما همش مخلطين مع بعضهم. كان هكا لو قال une seule urne ونبدا نخدم. Donc on va tirer une boule de U1 et une boule de U2. Soit X, la variable elle prend pour valeur le nombre de boules blanches obtenues. X, elle prend pour valeur le nombre de boules blanches obtenues. Je m'en une boule de U1 et une boule de U2. Donc, je vais deux boules au total. Les deux boules, les couleurs نتاعهم مخلط يا اما كلهم يا اما زوز بيض يا اما زوز حمر يا اما مخلط. دونك الاكس هذايا دورها شنو تعمل؟ تحسب لي قد ظهرت لي من بول بلونش. بيان سور اول سؤال كالعاده ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي دو اكس. وقلنا باش نجاوبوه السؤال هذا يلزمنا نعطيوه في الاخر ان تابلو. بون سي مش اوبليغاتوار. احنا اون ريزوم سو فورم دان تابلو يكون اوضح. التابلو هذا فيه الليني الاولى لي فالور بريس بار اكس والليني الثانيه لي بروبابيليتي دي زيفينمون x égale xi. x égale valeur prise par x. باش قبل ما نوصلوا للتابلو هذايا اول حاجه لازمنا نغلطوا فيها هما لي فالور بريز بار اكس. دونك اول حاجه برينسيپ نبدا بها باش نجاوب على السؤال كيما هكا l'ensemble des valeurs prises par x qu'on note x de oméga ou la x de e, ça dépend de l'univers شنو سميناه. دونك اول حاجه x de oméga. قولوا لي انتم هنا x de oméga اش باش يكون ولا اش لقيتو x de oméga؟ 0 1 2. Voilà, c'est 0 1 2. علاه 0 1 2 خاطر x انت تجيب دو بول يكونوا زوز بيض يا زوز نوار يا واحده بيضه واحده نوار. دونك اكس تحسب لي قداش فيها من بيضه يا اما حتى واحده بيضه ولا واحده بيضه ولا زوز. اكس ايكال 0 اكس ايكال 1 اكس ايكال 2 قلنا اكس ايكال اكس اي بصفه عامه. Ce sont des événements qu'on va calculer leur probabilité. On commence par P de x égale à 0. Je m'attends x égale 0, ça. Qu'est-ce que ça veut dire x égale à 0? C'est-à-dire l'événement, on n'a obtenu aucune boule blanche. x égale 0, on a ما عندي حتى boule بيضاء خرجت لي. بلغة أخرى كي ما تحصلناش على حتى boule بيضاء. يعني les deux boules tirées sont comment? Puisqu'on a deux couleurs, blanche ou noire, les boules. Donc, ce sont deux boules noires. Noir. Et tirer, voilà, obtenir deux boules noires. Une boule noire de l'urne U1 et une boule noire de l'urne U2. Allez, je ferai tous les P de x égale à 0. Qu'en accepte-toi? 1 sur 5. Oui, allez, 1 sur 5. 2 sur 5 fois 2 sur 4.
2 sur 5 fois 2 sur 4. Voilà, c'est bien. Donc, on tire une boule noire de U1. On a deux boules noires sur le total qui est 5, donc 2 sur 5, qui est la probabilité de tirer une boule noire de U1. Et la probabilité pour tirer une boule noire de U2, c'est 2 sur le total qui est 4. Donc, 2 sur 4. Donc, même ma femme et ma binette, donc 2 sur 5 fois 2 sur 4. Voilà, on obtient 1 sur 5. 1 sur 5, la fraction est réductible. Bon, on chauffe à l'échec, 2 sur 10, ça n'a pas. On va voir. Mais la valeur, je vais 4 sur 20, c'est-à-dire. Mais comme tu as vu, le résultat est donné sous forme irréductible. Donc, la réponse pour le moment, c'est 1 sur 5. Ben, P de x égale 1. X égale 1, ça veut dire obtenir une seule boule blanche. Et par suite, une seule boule noire. Obtenir une seule boule blanche. La boule blanche, avec, on dit qu'on a قبل ما نمشيو نحسبوا الكالكول معناتها نعملوا probabilité نتاع l'événement نفهموا ساعة l'événement. معناش معناتها x égale 1. خلينا واحدة بلونش واحدة نوار. واضح؟ اي باهي انت السمية قداش لقيت البروبابيلتي نتاعها؟ x égale 1. جا عندي 1 sur 5 fois 1 sur 2. 1 sur 4. 1 sur 5. عملت 1 sur 5 fois 1 sur 4. 1 sur 5 لورانيش معناتها فاهمين. خلينا واحدة نوار من كل 5 خلينا واحدة نوار. قد عندنا من نوار احنا؟ عندنا 2. عندنا 2 نوار من وتحكي على اليو 1 انت معناتها هكا ما؟ اي اليو 1 فيها 2 نوار والتوتال تاع لي بول دو يو 1 sont 5. Donc, il est très la probabilité de tirer une boule noire de U1, c'est 2 sur 5. Donc, نجم تصلحها مالاش تولي 2 sur 5 fois 2 sur 4 fois 1 جميع. اي 2 sur 5 fois 2 sur 4 حسب ما فهمت من الكالكول هذا ايش نفهم منه انا ديجا كي راه الكالكول هذا معناها on a tiré une boule noire de U1 et une boule blanche de U2. C'est tout. On ne peut pas tirer. Non, voilà. Plus 3 sur 5 fois 2 sur 4. Voilà, il y a un autre cas là. On peut tirer ou bien on peut tirer une boule blanche de U1 et une boule noire de U2. Donc, x égale 1, obtenir une seule boule blanche. Et cette boule blanche, نجم تجي من U1 qui maintenant نجم تجي من U2. Donc, il y a deux cas possibles. Donc, P de x égale à 1, voilà. Donc, ou bien on a tiré une boule blanche de l'urne U1. وهنا كي كتبت un couple, خلينا نبداو متفاهمين نقصدوا le couple BN. Yani la blanche est tirée de l'urne U1 et la noire est tirée de l'urne. Deuxième place, ça concerne U2. Donc, ou bien blanche de U1 et noire de U2, ou bien noire de U1 et blanche de U2. وبالطبيعة في الكالكول قلنا الأو نعوضوها في البروبابيلتي نعوضوها بالبلوس. مالا tirer une boule blanche de U1 عندي 3 blanches sur le total qui est 3 sur 5. Voilà, donc il est 3 sur 5. Et tirer une noire de U2. 2 noirs sur le total, donc 2 sur 4. Plus noir tawa de U1, 2 sur le total qui est 5. Voilà. Et la deuxième boule blanche, elle est de U2. On dit 2 blanches, mais U2, le total est à 4, donc 2 sur 4. Et vous faites les calculs, vous trouvez égal à demi. كيف كتبتها انا لهنا من بعد 5 sur 10 نشوف علاش كتبناها 5 sur 10. اش قاعد عندنا تو بي دو اكس ايكال 2. اش معناتها اكس ايكال 2 عاد ساهل تو. هي 3 sur 5 fois 2 sur 5.
البروبابيلتي تقصد أنها خاطر باش نجم واحدة بلانش فاهم واش واحدة بلانش من U2. Voilà, une blanche de U1 et une blanche de U2. Donc, فماش برشا حلول هنا فماش plusieurs cas. Donc, une blanche de U1, c'est 3 sur 5. Et une blanche de U2, c'est 2 sur 4. Et on fait le produit. On trouve 3 sur 10. Donc, X de E, où la probabilité des événements X égale XI, on a déterminé la loi de probabilité de X. On a qu'on va la résumer sous forme d'un tableau. Le tableau interne, on a notre XI, P de X égale XI. Voilà, donc, en principe, quand on a les valeurs d'un PI, en principe, 1 cinquième, 1 demi, 3 dixièmes, 3 sur 10. Mais on a حطيته هنا puisque رجعته même dénominateur من الاخر اللي هو sur 10 باش الكالكول يكون اسهل حتى معناها نجم ساعات ما نستعملش كالكولاتريس مونتالمون تولي الكالكول اسهل. هذا السؤال الاول سي بون وكيف نعرف روحي انا التابلو اللي خدمته هذا صحيح ولا غلط قلنا كي نجي نحسب البروبابيليتي دو اكس نلقو 1 فوالا بيان دونك كي نجمعوا لي بروبابيليتي هذوما ثلاثه كي نجمعوا نلقاو يقال 1. باه ظهر السؤال الكلاسيك والثاني الكلاسيك هذا كيما مديتو تطلبني في الاسبيرونس والفاريونس وبيتيتر في ليكار تيب كان لازم كيما قال لي فوالا كالكولي ليسبيرونس ماتيماتيك دو اكس puis sa variance. نبدا بالاو دو اكس تذكر ليسبيرونس ماتيماتيك دو اكس comme note E de X. Par définition. خدمنا l'exemple احنا fait application du groupe. C'est la somme de XI fois PI. من الاخر قداش لقيتوها l'espérance de X 11 sur 10 لقيت 11 sur 10 c'est petit ça. هاي شكون اخر 11 sur 10. 11 sur 10 فاروق اوكي. Ben, donc 11 sur 10, qui termine 0 fois 2 sur 10, plus 1 fois 5 sur 10, plus 2 fois 3 sur 10. قلت حتى من غير الكالكولاتريس ما نستحقهاش تعطينا voilà 11 sur 10. هذه l'espérance de X. Ben, donc, la variance, قداش لقيتوها من الآخر؟ Oui. Variance de x par définition, d'accord, comme c'est l'espérance, entre parenthèses, x carré, et l'ex carré plus l'espérance moins l'espérance de x, le tout au carré. On va rejoindre le cours تاع المرة فاتت déjà شفناه تلقاها موجودة الفورمول وقلنا في تطبيق كيفاه. اي ما جاوبتونيش قبل ما نشوفوا لي ريزولتا مع بعضنا قداش لقيتوا l'espérance الفاريونس دو x 49 sur 100. Oui, d'accord, 49 sur 100, oui, c'est juste. Bien. قلنا الفورمول هذه انا باش نعاودوا الابليكاسيون نيميريك نتاعها ناخذوا ليسبيرونس دو اكس هذايا اللي حسبناها واش نعملوا نحطوها اونتر بارونتيز ونزيدوا الكاري على الاكس اي هاكا دونك لي اونتر بارونتيز هذايا représente la somme de xi fois de xi au carré fois pi. C'est la somme de xi au carré fois p moins l'espérance de x لقيناها 11 sur 10 le tout carré. Et vous faites vos calculs, vous trouvez c'est 49 sur 100. Voilà. Si on vous demande, moi je demandais, si on vous demande l'écart type de x, c'est quoi l'écart type? Par définition, c'est la racine carrée de la variance. Et puisque la variance de x égale 49 sur 100, donc l'écart type de x, racine de 49 sur 100, c'est 7 sur 10. Comme remarque, je m'appelle la question à l'écart type, juste pour aller essayer la variance à 40. Mais, question 7, elle est classique, déterminer ou définir la fonction de répartition de x. من الموال انفيني للإكس إيكال 0 ناخدوها 2 sur 10
بعتلي ناخذ اتسام المول انفيني جوسكا زيرو هكا فوالا اوفير ولا فيرمي في زيرو الانترفال مول انفيني زيرو فيرمي نو لا اوفير اوفير قلنا لي زانترفال ديما على اليمين يكون اوفير بعد بين الزيرو والان باش ناخذ 2 sur 5 plus 2 sur 10 لا 0 1 ناخذ اول probabilité ومن بعد الانترفال الثالث تبدا تزيد البروبابيلتي اللي بعد معناتها دونك هي ساعه لازمنا نكتبوا ديفينيسيون احنا كي يجينا في دوفوار ولا في اكزامان ونقولوا له grand f du x égale donc grand f du x égale هذه هي الديفينيسيون p de grand x inférieur ou égal à petit x. Petit x reste une variable réelle. وهنا le grand x هي الفاريابل aléatoire. Donc ما تدخلوش بعضها ما بين petit x و grand x. Grand x هي الفاريابل aléatoire. Donc هذه هي définition de grand f du x, la fonction de répartition de grand x. كان تذكروا قلنا أول حاجة نبداو باللي زانترفال خير. يعني نبدا لي زانترفال هنا ساعة يبداو لي فالور هنا مرتبين دون لوردر كرويسون الصغير الكبير. دونك عبارة على أول انترفال عندي مون انفيني 0 بعد 0 1 بعد 1 2 بعد 2 بلس لانفيني. دونك هذوكم هما لي زانترفال كتبتهم هنا ساعة. مون انفيني 0 اوفير 0 1 1 2 et 2 plus l'infini. قلنا لي زانترفال يكونوا toujours ouverts à droite. semi-ouvert à droite. نجي في الاول اول انترفال نحطو 0 في اخر انترفال نحطو 1 ومن بعد الانترفال الثاني هذايا نحطو اول بروبابيليتي اللي هي 2 sur 10 الانترفال اللي بعده النتيجه اللي عندي اللي هي 2 sur 10 نزيدها البروبابيليتي اللي بعدها 2 sur 10 plus 5 sur 10 تعطينا 7 sur 10 فوالا هذاك علاش حطينا 5 sur 10 7 sur 10 النتيجه اللي عندي باش نكتب في الانترفال اللي بعده النتيجه اللي عندي نزيد البروبابيلتي اللي بعدها ديجا هي 7 sur 10 وكي نزيدها 3 sur 10 باش تعطينا 1 هذاك علاش اخر الفالور ديما باش تكون 1 خاطر معنا لي بروبابيلتي الكل دونك ديجا قصير التابلو هذا والفونكسيون دو ريبارتيسيون سهله زاده شفنا المره فاتت في الكور اطول شويه من هذه مي نفس البرانسيب فوالا دونك لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ما طلبنيش قال يصور الكور جوست ديفينير هكا وكان طلب مني قال يصور لاكور باش تطلع لي اون فونكسيون الكورب نتاعها اون اسكاليي ce sont des demi-droites اول واحده demi droite في الانترفال مون انفيني 0 d'équation y égale 0 اللي هو l'axe des abscisses اخر واحده demi droite اخرى في الانترفال 2 plus l'infini l'équation نتاعها y égale 1 في les deux intervalles اللي في الوسط هذوما ce sont des segments وما ننساوش اوفير على اليمين كي تدروج تطلع لك اون فونكسيون الكورب نتاعها كي تدروج. السؤال الاخراني تو قلت لكم الكيسيون الاولى الثانيه الثالثه دي كيسيون كلاسيك ديما موجودين في الفاريابل الياتوار ديسكريت. الكيسيون الرابعه تو ساعات بون دخل لنا حاجه جديده. شنو هي الكيسيون الرابعه؟ Sachant qu'on a obtenu une seule boule blanche, quelle est la probabilité pour qu'elle ait été tirée de U1? Alors. معناها باش تجينا بي دو او شون sachant أول حاجة اللي هي باهية كانوا الجملة هذه فقنا بها اللي هي probabilité conditionnelle. وديجا مكتوبة sachant que قالها لي donc sachant un événement. شكون l'événement? Obtenir une seule boule blanche. راهو يبدا عندنا ساعات الاسامي راهم تاع لي زيفينمون راهم في ليزيرسيس كان عندنا نستعملوا بالطبيعه كان ما عندناش نجموا نسميو من عندنا حرف اخر سي دي اللي تحبوا انتم. لهنا obtenir une seule boule blanche
عندنا اسمه l'événement هذايا بالضبط في l'exercice هذا. P de x égale à 1. C'est l'événement x égale 1, voilà. X égale 1. قلت لكم راه فات x égale xi, x égale un réel بصفة عامة راه c'est un événement. Donc x égale 1, obtenir une seule boule blanche. مادام x دورة تحسب لي les boules blanches. Donc هنا باش نقولوا sachant l'événement x égale 1. إذا ارتحنا منه x égale 1 sachant ça y est. قبل sachant اللي هو السؤال. Quelle est la probabilité pour que شكون l'événement باش نحطوه قبل sachant la boule a été tirée de U1. Voilà, la boule est tirée de U1. La boule est tirée de U1. L'événement هذا ما عنديش من قبل في l'exercice وما عنديش اسمه. دونك هنا نجم نزيدها من عندي الاسم تحب تسميه دي كا ال كيما تحب انت مي باش ما نكثروش برك نسميه U1 كيما لوغن U1 ما يسالش الحرف نسميه U1 كيما اسم اللوغن. دونك شتو اللي عندي لهنا بي دو U1 كيما قالت لي ابتسام مش ساشون بي ما عنديش ليفينمون بي من قبل مي ساشون اكس ايكال 1 وتولي عندي probabilité conditionnelle. ونولي نرجع للشابيتر اللي فات كيفاش نحسبوا بي دو ا ساشون بي وتطبق الديفينيسيون تاعك تحسب. دونك هنا مش معناتها وراه البروبابيليتي وراهي مع بعضها الكل ان سول تيرم مش البروبابيليتي كونديسيونيل على روحها والفاريابل الياتوار لا نجموا عادي اكزرسيس يلم فيهم الزوج. دونك هنا on va calculer مالا سميتو ساعه قبل كل شيء U1 l'événement tirer une boule de U1. Donc, on va calculer P de U1 sachant l'événement x égale 1. كيفاش نحسبوا P de U1 sachant x égale 1 en utilisant la définition de la probabilité conditionnelle. Je vous rappelle, P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. J'applique cette définition sur P de U1 sachant x égale 1. C'est P de U1 inter x égale 1. Ça, c'est suffisant. Même il est très bon x égale 1. Alors, deux parenthèses. Mais c'est suffisant. Donc, l'événement U1 inter l'événement x égale 1 sur P de x égale 1. Où est le l'événement x égale 1 عندنا حاسبينه من قبل P de x égale 1. Alors, عندي soit لهنا soit في التابلو. لازم توا نعرف نحسب P de l'intersection. وجينيرالمون كيما شفنا قبل اذا عندي دو ايفينمون الانترسيكسيون تاعهم خلينا نفهموا ليفينمون هذا شنو U1 inter x égale 1. قلنا U1 tirer une boule de U1 x égale 1 une seule boule blanche والانتر ما هي A. et كي نحط A entre les deux phrases ونعاود نقرا الفراز هذه تولي tirer une boule de U1 et elle est une seule blanche. نحي التكرار ونعاود نعملها صيغه مزيانه. اش تولي؟ تولي تيغي اون سول بول بلانش دو U1. اش معناتها اون سول بول بلانش دو U1؟ معناها واحنا ما تنساوش الاكسبيرونس نتاعنا نجبدوا في اون بول دو U1 اي اون بول دو U2. دونك يلزم نجبد اون بلانش دو U1 بالصفه عليها خاطر هذاك اش معناتها توا الجمله اللي قريتها بالانتاء. اش لازم تجي من لورن U2 لازم تجي كان نوار هكاهو على خاطر حشنا اون سول بول بلانش. دونك لازمها obligatoirement de l'urne U2 la boule doit être noire. Donc c'est l'événement P de B N. C'est la probabilité pardon de l'événement BN. والبقيه يبقى كالكول. علاش قلنا راهو المهم نفهموا لا فراز كيفاش نحولوها باللي زيفينمون. واذا عندي probabilité conditionnelle باش نطبق القاعده وكل الانترسيكسيون نفهموا ليفينمون زاده باش نجم نعرف كيفاش يتكتب باش نجموا نحسبوا probabilité بالصحيح. P de Bn probabilité de tirer une boule blanche de U1 نذكروا voilà هاي U1 donc 3 sur 5. La probabilité de tirer une boule noire de U2 c'est 2 sur 4. Donc 3 sur 5 fois 2 sur 4, voilà, au numérateur, sur 1 demi qui est P de x égale 1.
Et on simplifie les calculs, on trouve 3 5. Donc voilà, la question 4, c'est une question de probabilité conditionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Ben, avec la question numéro 1, l'exercice numéro 1 plutôt, donc nous allons l'exercice numéro 2. Voilà donc l'exercice numéro 2. Une urne contient 7 boules, une rouge, 2 jaunes et 4 vertes. هذوما les 7 boules. هذوما الأنواع نتاعهم. عندي واحدة rouge, 2 جون و4 verts. شنو هي l'expérience نتاعنا لهنا؟ Un joueur tire au hasard une boule. Voilà, هذه l'expérience نتاعنا. Le joueur tire une boule. Si elle est rouge, il gagne 10 dinars. Si elle est jaune, il perd 5 dinars. Si elle est verte, il tire une deuxième boule de l'urne sans avoir replacé la première boule tirée. Donc, voilà. Si cette deuxième boule est rouge, il gagne 8 dinars. Sinon, il perd 4 dinars. المعطيات نتاع l'exercice سي بون واضحين ولا؟ ساعات الدوني لازم نفهموها على قاعده، وكما قلت لكم راه في البروبابيليتي عاودوا اقراو مره واثنين اذا مش واضح، 3 4 5 مرات كان لازم باش نفهموا الدوني على قاعده. بون انا مش ديليكا برشا الدوني. طلب مني في السؤال الاولاني construire un arbre pondéré représentant l'ensemble des éventualités de ce jeu. يعني بلغه اخرى كانوا قال لي عاود الدوني نتاع هذايا ترجمه لي في arbre pondéré. احنا لهنا من الاول on va tirer une boule. Cette boule يا اما تكون rouge يا اما jaune يا اما verte. كان rouge allez on gagne 10 dinars. Quand la boule tirée jaune, donc on perd 5 dinars, donc moins 5. Si elle est verte, on garde cette boule. On ne le replace pas dans l'urne. Et on tire une deuxième boule. Si cette boule est rouge, donc on gagne 8 dinars. Si elle n'est pas rouge, donc j'ai noté Herba, on perd 4 dinars. Donc ça, voici l'arbre qui représente l'ensemble des éventualités de ce jeu. Comme Souel, voilà, c'est bon. C'est bon. Ben. Deuxième question, donc c'est une variable aléatoire. Soit x, une variable aléatoire, associant à chaque tirage le gain algébrique de chaque joueur. كما تفهمنا قبل le gain algébrique قلنا نجم يكون ربح وخسارة. Algébrique يعني يكون السيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. Si le gain est positif هذاك الربح, si le gain est négatif هذاك الخسارة. Entre parenthèses, une perte est comptée négativement. بالموان دونك هي الخسارة. كالعادة établir la loi de probabilité de x. دونك باش تجاوبوا لي على السؤال هذا أول حاجة تبداو بها هي x de oméga ولا x de e. المهم l'ensemble des valeurs prises par x. شنو هو؟ Moins 5, 8, 10. Les valeurs, oui, voilà, c'est bien. Donc les valeurs, les تنجم تاخذهم الx الكل. يا اما 10 يا اما moins 5 يا اما 8 يا اما moins 4. Bon, كرتبوهم من الصغير للكبير. Donc moins 5, moins 4, 8 et 10. اما فالور اخر x هيك مثليش ربحت ولا خسرت. دونك اذا المهم يا ربحت 10000 ولا 8000 يا خسرنا 5000 يا 4000. دونك هذوك هما x de oméga. Voilà, moins 5, moins 4, 8 et 10. Et on commence par p de x égale à moins 5. بعد p de x égale à moins 4. بعد p de x égale à 8. بعد p de x égale à 10. p de x égale à moins 5. قداش لقيتو؟ 2 sur 7. 2 sur 7. Ben, اش معناتها x égale à moins 5؟ قلنا x égale العدد هو c'est un événement. خلينا نفهموه. p de x égale à moins 5. 2 sur 7. صحيح 2 sur 7. اما x علاش 2 sur 7؟ خاطر x égale à moins 5
هي اش معناتها؟ خسرت 5000 وقت اللي نجبدوا اون بول جون. دونك شو ولا ليفينمون؟ probabilité de tirer une boule jaune. Alors, quand on a une boule jaune, on a 2 sur le total qui est 7. Donc, c'est 2 sur 7. Voilà. Donc, P de x égale à moins 5, c'est tirer une boule jaune, c'est 2 sur 7. Ben, d'ailleurs, P de x égale à moins 5. P de x égale à moins 4, c'est tout. Je m'en c'est x égale à moins 4. Ben, écoute, عندي لهنا في الاربر هذه فوالا. باهي خلينا نسمع النتائج ساعة. قداه؟ 10 sur 21. 10 sur 21. 21. باهي 10 sur 21 c'est noté. شكون ياخذ؟ راهو x égale moins 4. اش معناتها x égale à moins 4؟ هاي لا قدام. يعني on a fait 2 tirages. Tirage d'une boule verte d'abord, puis tirage d'une boule non rouge. R bar. هذا اش معناتها؟ باش نخسروا 4000. لازم نكون جبت اون بول فيرت من الاول، خليتها بالطبيعه ما رجعتهاش، وبعد جبت اون بول ماهيش حمراء. يهمنيش فيها تطلع جون تطلع فير، المهم ماهيش حمراء، ما نكثرش الحالة الممكنة معنا. دونك l'événement x égale à moins 4, c'est l'événement tirer une boule verte et tirer une boule qui n'est pas rouge. Yani V R bas. D'accord? Probabilité de tirer une boule verte. On a une verte. On a 4 sur le total. Donc 4 sur 7. Vous fahmez? On a le verte. Je vais mettre la correction pour le voilà. Donc P de x égale à moins 4, c'est tirer une boule verte, puis une boule qui n'est pas rouge. La probabilité de tirer une boule verte, on a 4 boules vertes sur le total qui est 7, donc c'est 4 sur 7. Et on va tirer maintenant une boule qui n'est pas rouge. Une boule qui n'est pas rouge, je m'en ai عندي قداش من boule qui n'est pas rouge. أنا باش تكون يا روج يا جو. أي روج يا جون يا فيرت تقريبا. أي ما يهمنيش فيها، المهم ماهيش روج. دونك جون وفير. قد عندي من جون وفير مع بعضهم ماهمش روج معناتها. عندنا 6 أما باش نحي منهم واحدة خاطر ما رجعوش الواحدة. فوالا نحي منهم واحدة تجبدت فير، سي بيان. دونك احنا لهنا بيسكو عندي 2 جون et 4 verts, يعني 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, moi, je prends les 6 sur 7, راك attention لهنا. لا راك déjà جبت une boule qui est verte. عملت expérience البارتي الأولى نتاعها، جبدنا une boule verte déjà، معناها نقصد une boule verte. Donc ما عادش عندي 4 verts ولات عندي 3 verts. 3 et 2 يعطيوني 5. 5 sur le total. رد بالك ماهوش 7 التوتال من بعد ولا 6 على خاطر نقصد une boule verte. Donc هذاك علاش تولي مالا la probabilité de tirer une boule qui n'est pas rouge, ce n'est pas 6 sur 7. خاطر ما رجعناش البول. C'est 5 sur 6. هذاك علاش هنا voilà كتبت 5 sur 6. هذيك هي la probabilité de tirer une boule qui n'est pas rouge. Et vous calculez, vous trouvez donc 10 sur 20, qui m'a parlé votre camarade, c'est bien. Donc c'est 10 sur 20, sur 21 plutôt. Voilà. Il y a des P de x égale à moins 4. Donc P de x égale à 8. Kif, on a fait 2 tirages. Voilà, 2 tirages. Premier tirage, j'ai atteint une boule verte. Au deuxième tirage, j'ai atteint une boule rouge. Donc, je pense que nous avons fait un élève. لازم يكون جبت من الاول اون بول فيرت ومن بعد جبت اون بول روج. فوالا يعني كيما حسبنا بي دو اكس ايكال موان 4 بالضبط. هاي قداش لقيناها بي دو اكس ايكال 8 2 sur 21. 2 sur 21 ما جدي به قلنا كيف راهو ما نساش نحطو ديريكتومون. دونك بي دو اكس ايكال 8 سي probabilité vert et rouge. يعني التيراج الاول يعطيني vert. Puisqu'on a 4 verts, donc 4 sur total et 7, donc probabilité de tirer une boule verte, c'est 4 sur 7. Puis, et donc fois,
tirer une boule rouge. قد عندي من boule rouge On a toujours une seule boule rouge. Donc 1 sur total. Mais total رد بالكم ماهوش 7. Total مرة هذه c'est 6 على خاطر déjà جبنا une boule verte. Donc c'est 1 sur 6. Voilà. Et on calcule, on obtient 2 sur 21. Voilà. Bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Je rappelle donc B de x égale à 10. 1 sur 7. اللي هي فوالا سهله مش صعيبه. دونك شنو هي وقتاش تربح 10000 وقت اللي نجبت اون بول روج. عندي واحده روج على التوتال اللي هي 1 sur 7. Voilà, et on résume ces résultats dans ce tableau. Et par suite, on a défini, voilà, on a établi la loi de probabilité de x. Bon, أنا ما خليتهم كيما هكاكا كل واحدة فيهم sous forme fraction irréductible. ما رجعتهمش الكل sur 21. كان تحبوا ترجعهم sur 21 رجعهم مش مشكل. Ben, question عادي لهنا l'espérance de x. xi fois pi نضربهم في بعضهم الكل ونجمعوهم. قداش لقيتوها l'espérance de x? Moins 5 fois 2 sur 7, moins 4 fois 10 sur 21, plus 8 fois 2 sur 21, plus 10 fois 1 sur 7. moins 8 sur 7. Moins 8 sur 7. Déjà, هذول هنا تتحسب مونتالمون ولا؟ هذول لو عندي moins 5 fois 2 sur 7 تعطيني moins 10 sur 7. والاخرانيه 10 fois 1 sur 7 تعطينا 10 sur 7. Déjà, moins 10 sur 7 ou 10 sur 7 يتنحى كيف ما. Donc, tu as dit moins 40 sur 21 plus 16 sur 21. Voilà. Tu as dit moins 24 sur 21. On simplifie par 3. Tu as dit moins 8 sur 7. Bien. Sinon, عندكم كالعادة calculatrice مستعملة. باهي. السؤال اللي بعده les conditions du jeu restent identiques. نفس les conditions. Indiquer le montant du gain algébrique. الدقيقة هنا قبل ما نكمل نقرا السؤال ساعة. كي قال لي كالكولي اسبيرونس دو اكس راه نجم كان يسألني سؤال آخر بعد هذايا قبل ما نتعدى الترويزيام كيستيون. يقول لك انتربريتي سو ريزولتا اش معناتها ليسبيرونس دو اكس لقيتها moins 8 sur 5 moins 8 sur 7. شنو نجاوبوه حنا شنو نقولوا له؟ Le jeu désavantageux. Voilà, bien. خاطر لهنا l'espérance de x الدورة نتاعها شنو هي؟ السيني نتاعها يعطينا اسكو لو جو اي افونتاجو ولا ديزافونتاجو ولا ايكيتابل. نذكركم شفنا اخر مره si l'espérance de x est strictement positive alors le jeu est avantageux ou favorable. نقولوا كلمه favorable زين. Si l'espérance de x est strictement négative alors le jeu est désavantageux ou bien défavorable. Et si l'espérance de x est égale à 0, donc le jeu est équitable. Donc, في الكان تاعنا لهنا نجم يقول لي interpréter كما نجم يقول لي est-ce que le jeu est favorable ou pas ولا avantageux ou pas. Donc نجم يسألنا سؤال كيما هكا surtout في les exercices اللي فيهم gain et perte gain algébrique بصفة عامة. باهي هنا السيد اللي جو اللي عملهم الاول حسبنا له الاسبيرونس نتاعو كان 8 sur 7 اللي هو نيجاتيف. معناها السيد هذا قد ما نلعبوا معاه ديما هو سيد رابح. احنا اللي خاسرين ديما الاسبيرونس طلعت ستريكتومون نيجاتيف. دونك شويه انبو ضمير السيد هذا قال برا علاه نخسر في اللعبات على القليله نرجع الجو ايكيتابل. قال شنو نعمل هنا؟ قال باش نبدل المونطون هذايا وقت اللي نجبدوا اون دوزيام بول روج التيراج الثاني تكون عندي روج التيراج الثاني تكون عندي يعني المونطون هذايا باش يدينا باش نبدلوه قداش انتوما باش تقولوا لي قداش فلوس يلزمنا في بلاصه 8000 باش يولي جو ايكيتابل. بون انا ترجمته هكا بالدارجه قبل ما نقراوه. قال لي les conditions de jeu restent identiques indiquer le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur lorsque
la boule tirée au deuxième tirage est rouge pour que l'espérance de x soit nulle. E de x égale à 0. Avec l'espérance, le jeu est équitable. Donc, avec واش معناتها اللي قلت قبيله يلزم قداش نحط هنا فلوس بلاصه 8000 باش يولي l'espérance de x égale 0. نحطوا 20. بيان بقيتها 20 مجدي. بتباع 20 دينار بما ان 200 دينار فوالا. اي دونك هنا شنو نعملوا احنا الويت هذيك باش نحيو نحطوا في بلاصتها حاجه اخرى. نحطوا في بلاصتها انكونو لازم تسميوه A B C X سميتو X. En tout cas donc l'arbre de probabilité تاعنا ولا l'arbre تاع قبيله هذيك تولي نحيت الويت وحطيت في بلاصتها قداش X نحب نطلعو اللي هو قداش يلزم يكون. يعني حتى في التابلو تاع الوا دو probabilité دو X التابلو هذايا ما عادش فما 8000 ولا فما X نحب نطلعو. اي حاجه سهله ولات ما شوفي تفهم انت الدوني راهو لهنا. هذا هو مش صعيب برشا راهي البروبابيلتي في الخدمه نتاعها، لا الصعب في فهمان الدوني بالضبط وشنو يقصد. كيما تحسب ليسبيرونس تاع قبيله كيما عملنا موان 5 fois 2 sur 7 plus موان 4 fois 10 sur 21 plus x fois 2 sur 21 plus 10 fois 1 sur 7 هذاك كيفاش نحسبوها ليسبيرونس. قال لي لو جو حاجتي بيه ايكيتابل دونك ايكال 0 وتخرج ليكواسيون بالاكس ونطلعوا الاكس. سي با ديفيسيل. ديجا كان سمعتوني من قبيله كانوا موان 5 fois 2 sur 7 كي نجمعوها مع 10 fois 1 sur 7 تتنحى تعطينا 0. دونك قعدت لي في الحكايه الكل وبما انه سي لو ميم دينوميناتور موان 4 fois 10 plus 2 fois x لازم تطلع 0. 2x moins 40 égale 0. حتى تخدم حتى مونتالمون. Voilà. Donc, là, l'espérance de x. Donc, là, l'espérance de x, que je t'accepte l'inconnu x. C'est des simplifications. Tu as une équation. Elle est très simple. 40 sur 2, tu as 20. Donc, il faut remplacer x par 20 dinars. Le jeu est équitable